وعفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ इस वीडियो में थोड़ी सी मालूमात शेयर करने जा रही हूँ। कनाडा में इस्लामिक स्कूल्स जो हैं, जो कनाडा का यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, उससे रिलेटेड। असल में मेरी बेटी का स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो उसके लिए हमें वहाँ जाना था। तो मैंने सोचा कि फिर आज की वीडियो का टॉपिक यही वाला रखते हैं और इसी बारे में कुछ बुनियादी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग टोरंटो में रहते हैं और इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की इस्लामिक एजुकेशन जो है, जो इस्लामी तालीम है, उसके लिए बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद हैं। जब हम मूव करते हैं ना इन ममालिक में, तो सबसे पहले फ़िक्र हमें इसी बात की आती है कि हमारे बच्चे किस तरीके से अपने दीन के साथ जुड़े रहें। क्योंकि जो बाहर का माहौल होता है, या फिर ओवरऑल जिसको अगर हम बोलते हैं कि हर तरफ में दुनिया की अट्रैक्शंस इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। आजकल के दौर में मेरा ख़्याल है वालिदैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो यही है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये सिर्फ इस दुनिया के फ्यूचर की बात नहीं मैं कर रही हूँ, बल्कि जो हमारी इटर्नल लाइफ है, उस फ्यूचर के को साथ ज़हन में रखते हुए इस फितनों के इस वाले दौर से, जब बच्चों के पास दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं वो बहुत तेज़ी से अपनी तरफ इनको माइल करती हैं, अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, तो ऐसे वक्त में वालिदैन की ज़िम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे वालिदैन ने इतनी कोशिश या इतनी स्ट्रगल या इतनी फ़िक्र की होगी हम लोगों की दीनी तालीम के लिए, जितनी आज हमें ज़रूरत महसूस होती है। तो यहाँ पे कनाडा में अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स हैं। उनमें से कुछ बहुत मशहूर हैं, जैसे अल हिदाया है, अल अमाना है, मदीनातुल उलूम है, अलिफ स्कूल है, खैरुल उम्मा है। मेरे बच्चे शुरू से ही तीनों बच्चे मेरे जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम में ही गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली कनाडा में ग्रेड 12 तक के लिए हाई स्कूल तक के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में तो एजुकेशन फ्री होती है। यूनिफॉर्म कोई नहीं होता, बच्चों को बुक्स भी और सारी जो स्कूल सप्लाइज़ होती हैं वो स्कूल से ही बेसिकली मिल जाती हैं। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे तो हमें जो भी बच्चे जाते हैं हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको मैं बोलूँ इस्लामिक स्कूल्स जो हैं, चूँकि ये गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड नहीं होते हैं, तो इनको अपने स्कूल की सारे सिस्टम को चलाने के लिए इनको तो फंड्स चाहिए होते हैं, इसलिए फिर इनकी फ़ीस होती है। अच्छा, अगर फ़ीस की बात करें तो कम से कम ना इस वक्त में मेरा ख़्याल है कि टोरंटो में 300 से अब जो है ना वो 500 और 500 प्लस भी इवन पर मंथ हर बच्चे के लिए, इतना ज़्यादा है। बाज़ आपने जो शुरू में मैंने कुछ स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स, उनकी मैंने आपको क्लिप्स दिखाए हैं, इमेजेस देखे हैं आपने। जिस किस्म की सहूलियात बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फ़ीस है। वो जो मुहावरा बोला जाता है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, बिल्कुल उसी तरह से है। तो अगर आप एक सिंपल सा स्कूल चूज़ कर लेते हैं जो आपके करीब में है और मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे वहाँ पे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो बहुत हाई-फ़ाई किस्म का स्कूल चाहिए तो फिर बहुत हाई स्टैंडर्ड का अगर आप देखेंगे तो उतनी ही उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। बहरहाल स्कूल बस के लिए भी हमें पे करना पड़ता है और एवरेज जो है ना वो $300 तकरीबन एक बच्चे की फ़ीस है। और जैसे-जैसे आबादी यहाँ पे बड़ी है, मुसलमानों की मेजॉरिटी यहाँ पे इन ममालिक में आने लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक स्कूल भी नए-नए जो हैं काफ़ी ज़्यादा अब ओपन हो गए हैं। अच्छा, हम अपने बच्चों को एकेडमिकली और फिज़िकली, स्पिरिचुअली हर लिहाज से हम उनको अच्छा देखना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे दुनियावी तौर पे भी बाकी लोगों से पीछे नहीं रहें, लेकिन दीनी तौर पे भी हमारी ज़िम्मेदारी है बहैसियत पेरेंट्स कि हम उनको एक अच्छा माहौल फ़राहम करें। उनके लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम करना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अगर ये ज़िम्मेदारी हम पूरी नहीं करते तो अल्लाह पाक के पास हमें जाके जवाबदेह होना इस चीज़ के लिए। तो अगर यहाँ पे अक्सर जो पेरेंट्स हैं ना, मेजॉरिटी में जो पेरेंट्स हैं वो यही बात करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है और बच्चों को वो नहीं भेज सकते हैं,
اور آف کورس جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کافی ہائی فیسز بھی ہیں. تو آپ یہ کر لیں کہ اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک آپ ہمیں اتنی کشادگی دیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے گھر کے بجٹ کو کچھ چیزوں کو کٹ آف کر لیں, تھوڑا سا لمیٹڈ رہ لیں, تو آپ کو ہر چیز کی پرائس تو پے کرنی پڑتی ہے. تو اگر بچوں کا آپ فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک اچھی چیز ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو ضرور بچوں کو اسلامک ایجوکیشن میں ڈالیں. گورنمنٹ کے جو ہے ادارے ان کی اپنی جگہ, لیکن یہاں پہ دیکھیں بچوں کو قرآن, پھر ذکر اور حدیث اور یہ بنیادی ساری چیزیں اتنے اچھے سے سکھائی جاتی ہیں کہ بچوں کی بہت اچھی بیس بنا دی جاتی ہے. تو عربی زبان سے وہ فیملیئر ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مورل ویلیوز ہیں, مسلمان ہونے کی ایک آئیڈینٹی جو ہے, اور ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جو ہماری عادات ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ڈیولپ ہونی چاہیے. اس میں پھر یہ سارے جو سکولز ہیں ان میں ٹیچرز جو ہیں علماء ہیں, تو وہ پھر بچوں کو پڑھاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, تو بچے ایک بہتر, میرا خیال ہے کہ ایک بہتر پریکٹیکل مسلمان بن سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ پرفیکشن نہیں ہے, یہاں پہ بھی کچھ فلاز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامک سکولز کے بارے میں بھی سنتے ہیں پیرنٹس, پھر کہتے ہیں نہیں شاید ہمارے بچے جو ہے نا وہ دنیاوی طور پہ پیچھے رہ جائیں گے. مثال کے طور پہ اب اگر میرے بچے پڑھ رہے ہیں, بیٹا حفظ کر رہا ہے, تو اس کو دوسری تعلیم تھوڑی سی ہم نے لمیٹڈ کر دی ہے, اور جیسے ہی وہ ان کا گریڈ 9 سٹارٹ ہوگا, ہائی اسکول میں جائیں گے, تو ان کا فل ٹائم ہم سٹارٹ کروا دیں گے. اگر بیٹی عالمہ پڑھ رہی ہیں تو ان کو اتنا تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کے باقی بچے جو تھے وہ اگر اس سال یونیورسٹی چلے گئے ہیں تو میری بیٹی جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جائیں گی. ٹھیک ہے, اتنا تھوڑا بہت کمپرومائز ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر افورڈ کرتے ہوں تو پھر اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کا بھی اتنا ہی علم سکھائیں. اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن ہمارا اپنا بھی تو دین کا نالج بہت لمیٹڈ سا ہے, ہمیں بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ. یا تو ہم خود کو اتنا دین کو سیکھنے کے لیے خود کو اتنا زیادہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو مکمل طور پہ صحیح دین سکھانے کا اہتمام رکھیں گھر میں, پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن چلیں جس حد تک بھی ہو ہم کوشش کر لیں بچوں کو مسجد سے جوڑ کے رکھیں, وقتاً فوقتاً مسجد لے کے جائیں, اسلامی ماحول میں بچوں کو رکھیں تاکہ وہ اپنے دین کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اسی طریقے سے ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت رہے گی یہاں پہ. تو بس یہ کچھ تھوڑا سا اسلامک سکول کا تھا, اور جو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یہ خیر العلماء کی کچھ تھی کلپس, اور اندر چونکہ یہاں پہ اسٹرکٹ پردے کا ہوتا ہے, تو ان کے بچوں کے اپنے کلاس روم بھی دیکھیں سمپل سے ہیں ان کے. تو بس یہ تھا. تو ہم وہاں سے جب واپس آئے ہیں, باقی پھر جب فیملی کے ساتھ باہر نکلیں تو کچھ آؤٹنگ ہو جاتی ہے, کچھ کھانا پینا تو چلتا ہی ہے. بس میری آج کی ویڈیو یہی تھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی آپ کو موٹیویشن بھی دے گی کہ ٹھیک ہے اگر ہم افورڈ نہیں بھی کرتے تو کم از کم بچوں کی تربیت کرنے کے لیے جو اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کرنا ہے اس کے لیے ہم خود سیکھیں کہ ہم نے ایک اچھے مسلمان بچوں کو پریکٹیکلی ہمیں خود سے اچھے مسلمان بنانا ہے اپنے بچوں کو. اس کے لیے ہمیں والدین ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے مثالی کردار ادا کرنا ہوگا, ہمیں ان کے سامنے مثال بننا ہوگا قرآن کا, نمازوں کا, اور سارے بنیادی مسائل سیکھنے کا اہتمام خود کریں. جب ہم عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ضرور اس پر عمل کرنے والے بنیں گے. آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي